पंडित गोदावरी मिश्र कलमरू जाई कहला बापा आपण मो बाहाघर सेठी ठीक करईदेले पारिकुद बोली राइज पुणी से चिलिका मझिरे बापा हे चिलिका मझिरे एमती मोर छिलो झियो गो बापा हे एते तुले बापा से दिन हुए तो झीर बाहागर ठीक ठीक गला से या पछरे केते सत्यता अच्छे आपन खोजिकी बाहर करेंगे से कथा मु कहबिनी से दिन यही माटीर झील बाहागर स्थिर हो गला पारिकुद गड़ देखु तत्कालीन समय कवि से समय आम अंचल को कौ भाई भाव साहित्य परिचित तैयारी रूप देदेले से दिन जो झील जाईर बाहागर हो गला पारिकुद गड़े से दिन आसी पहुंची जाइए जाईर बापा डाकिदेला ए माँ आउ डेरी कहीं करुचु तोते आज बहु बेश सजई हवा हम तोते बहु बेश नाली पाट शाढ़ी पिंधा हम हाथ में शंखा मथारे सिंदूर नाई एठू बालुगा जाई बालुगार डंगारे बसी आमको सुदूर पारिकुद जावाक हम आउ डेरी करना माँ जिते बेले से दिन जाईर बापा एति कही दियंती जाई मुंडरे वज्र पड़गला कहला बापा आपण मो इच्छा विरुद्ध रे एते बड़ निष्पत्ति नहीं सारी आपण मोर बाहाघर चिलिका समुद्र घेरा अपंतरा अंचल पारिकुद रे ठीक कर देइचंती नाई बापा मु आपण कथा को आज रखी पारुनी जो झियो जाई केबे ता बापा आगरे ठिया ही सामना भई कथा पदे कहि नथिला से दिन बाध्य होउची ता मनर दुख मनर कथा टिके कहिबा पाई कहला बापा आपण मो बाहाघरटा सेठी ठीक करदेले कौन कही से दिन जाई मनर दुख को जणई बापा आगरे पारिकुद बोली राइज पुणी से चिलिका मझिरे कहीं केमिति मूर्छिल झील को बापा ही एते दूरे दवापाई आपण शेष निष्पत्ति नहीं गले मो इच्छा विरुद्ध रे से पारिकुद रे मत दवापाई हो हेला बापा आपण जोठी मो बाहागर ठीक करिसंती जहा को आपण ज्वाई रूप में बाछी तार कौन अच्छी बर बोली जार धराइल कौन तार अच्छी ना तार रूप अच्छी ना तार गुण अच्छी ना तार विभव अच्छी मो इच्छा विरुद्ध रे एमिति गोटा निष्पत्ति देदेले एक रे अपंतरा पारिकुद रे बाहागर द्वितीय रे से बरटी मो मन को पाउनी ए बापा जदि आपण को मन रे या इच्छा थिला आपण मते पिलाटी बेलरु एरुटिए कले काहेकि मु कोन आपण को पई आज कंटा ही जाउथिली आपण को पई जदि मु कंटा ही जाउथिली आपण तो सेही दिन या कर दे पारि थांते जदि आपण को मन रे या थिला एडे हिनी मान करिबा को जेबे मन रे थिला विचार बापा हे मन रे थिला विचार चोरी सारे की भाई बापा हे तोंटी चिट्ठी न मारिला भाग्यमान जो झियो केबे ता बापा अगर ठिया है कथा पदे कहि नथिला शेषरे से झियो कहूची एड़े हिनी मान करने जेबे मनरे थिला विचार एंतुड़ी साराटी किंपा ही बापाए तंटी चिपी न मार से दिन हुए तो मो तंटी चिपी आप मारी दे पारि थांते मु आपण कौन कंटा साचुली देखु या कहवा पर भी ये काली जाई कविता ये समाज को कौन शिक्षा देछि झियो सीना कहू कहू कहीदेला शेष ता निष्पत्ति बदल ना मु जदि बापा कथा को अग्राह्य करे मो बापा बेजवाबी होइजिबे बापा कथा देइछंती मते पारिकुद गड़े बहु भाव नहीं दबा पाई मु जदि आज बापा कथा को स्वीकार न करे पांच लोक मो बापा अपमानित हेबे पांच लोक मो बापा असम्मानित हेबे शेष ता निष्पत्ति बदलैछि नाली पाट शाढ़ी पिंधिछि हाथ में शंखा मथारे सिंदूर बहु बेश सजे हो गला परे
ଶେଷରେ ମା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କହିଲା ମା ବିଦାୟ ଦେଇଦିଏ ମା, ଆଉ କେବେ ଦେଖା ହବ କି ନ ହବ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଶେଷରେ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ମା ପାଦ ତଳେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି କହିଛି, ବୋଉଲୋ ଝିଅକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଇଛୁ ପଠାଇ, ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ବାପାକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁନି, ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କହିଦେଇଛି ଟିକେ, ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲା ନା ମୋ ବାପା ଅପମାନିତ ହେଇଯିବେ। ମା ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପରେ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣେ କଲା, ବାପା ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଏଥର ଯିବା। ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଉକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିବା ପରେ ବାପା ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଦେଲା, ବାପା ମହିମଣ୍ଡଳେ ତ ନଥିବେ କେହି, ସମୁଦ୍ରେ ମଝିରେ ବାପା ଶେଷରେ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ବହୁ ବେଶରେ ବାଣପୁରରୁ ବାଲୁଗାଁ ଯାଇଛି। ସେଦିନ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛି, ଆଉ ନାଉରୀ ପୁଅ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବାଲୁଗାଁ ଠାରୁ ସୁଦୂର ପାରିକୁ ଗଡ଼କୁ ଯିବ ଡଙ୍ଗା। ଡଙ୍ଗାଟି କୂଳରୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବିଶାଳ ଚିଲିକାର ଜଳରାଶିକୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଇଛି। ଯାଇ କେବେ ଆଗରୁ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଚିଲିକାରେ ବସିନି। ଚିଲିକାର ଉତାଳ ତରଙ୍ଗକୁ ଦେଖି, ବିଶାଳ ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶିକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା। ଶେଷରେ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଯାଇ ତା ବାପାକୁ ଯା ବୁଡ଼ି ଧରି କହୁଛି, ବାପା କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯିବା, ଆଖି ପାଉନି, ମୋତେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ବାହାରିଛନ୍ତି। ଝିଅର ଏଭଳି କାତୁର ଭାବକୁ ଦେଖି, ଆତୁର ଭାବକୁ ଦେଖି ଯାଇର ବାପା ସେଦିନ ନାଉରିଆ ପୁଅ କହିଦେଲା, ଏ ନାଉରିଆ ପୁଅ, ଇଏ ଭଲ କରିଲା ଗୋଟେ ବାପା ତା ମନର କଥା କହୁଛି, ଏ ନାଉରିଆ ପୁଅ ଭଲ କରିନା ବୁହାରେ ନାଉରୀ ଝିଅକୁ ମାଡୁଛି ଡର, ଗଡେ ଗଡ ଲୋକ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ ଝିଅ ଯିବ। ନାଉରିଆ ଡଙ୍ଗାକୁ ଚଲେଇଛି, ଡଙ୍ଗା ଠିକ ମଝି ଚିଲିକାର ଅଥଳ ଜଳ ରାଶି ଭିତରେ ପଡିଛି। ବିଧିର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଗୋଟିଏ ଆସିଛି, ଏକ କାଳ ବୈଶାଖୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଛି। ଶ୍ଵେତ ଶାନ୍ତ ଚିଲିକାର ଜଳରାଶି ଆଜି ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ଚିଲିକାର ବକ୍ଷ ଜଳରାଶି ସବୁକିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାରେ ସେଦିନ ଚିଲିକାର ମଝି ଜଳରାଶିରେ ଡଙ୍ଗାଟି ସେଦିନ ବୁଡ଼ିଗଲା। ବୁଡ଼ିଗଲା ପରେ ସବୁକିଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଅଶାନ୍ତ ଚିଲିକା ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। মেঘ চালিগলা মেঘর বাটে বতাস হইলা ধীর, হে বতাস হইলা ধীর, পড়িগলা খরা নির্মল পানি হুয়ে শব্দ হয়ে যাইছি। মেঘ মেঘ বাটে চালিগলা, বর্ষা থমিগলা, পবন কমিগলা, সব নীরব নিস্তব্ধ হয়েগলা পরে হেলে পহরি পরি যাইর বাপা দেখুছি নাউরিয়াকু, নাউরিয়া দেখুছি যাইকু, এ নাউরিয়া দেখুছি যাইর বাপাকু, যাইর বাপা দেখুছি নাউরিয়াকু, হেলে যাই কাহি চিলিকার বিশাল জলরাশি বক্ষরে যাই কুয়াড়ে গলা। বাপা পচারুଛନ୍ତି নাউরিয়াকু, নাউরিয়া দেখুছি যাইর বাপাকু, যাইর বাপা নাউরিয়াকু পচার দেলে, এ নাউরিয়া পুଅ। বাপা পচারନ୍ତି খোঁজি নাউরি রে ঝিଅ ମୋର ଗଲା କାହିଁ, ନାଉରି ରେ ଝିଅ ମୋର ଗଲା କାହିଁ, ଉଠିଆ ଠିଆ ନାଉରି ନିଜେ ଲୋ ପାଟିଟା ଭିଡ଼ି ହୋଇ ନାହିଁ। নীরব নিস্তব্ধ হয়ে যাইছন্তি।
ବାପା ପଚାରନ୍ତି ଖୋଜି ନାଉରୀରେ ଝିଅ ମୋର ଗଲା କାହିଁ ବୁଝି ଆଖି ଠିଆ ନାଉରୀ ନିଜରେ ପାଟି ତା ପିତ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥିଲା ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବାପା ଦେଖୁଛି ଯାଇର ବା ହୁଏତ ନାଉରିଆକୁ ନାଉରିଆ ଦେଉଛି ଯାଇର ବାପା ହେଲେ ଯାଇ କାହିଁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିନି ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନା ଆମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଚିଲିକାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କାଳିଜାଇ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯାହାକୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର କହିଲେ କାଳିଜାଇ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା କୋଟି କୋଟି ये कथा को जदि जाजपुर अनुगुल रे कहबू से सेम देख शुणुथे आ ये तो आम कथा मु कहिछि प्रथम माँ आगे मामूहर कथा कहया जा आम सन्तोष सागर आगे जदि मु काली जाई गीत पढ़ी अच्छा तथापि जड़े साहित्यकार जड़े पालाकार सबू खोजा पड़ू आज समय छाड़ दियन से कथा ताहले बर उपयुक्त लक्षण थिले आमे झील को दबा